जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत आम पृथ्वी बा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस रो प्रथम अध्याय संबल ओ तार व्यवहार रो पार्ट 2 वीडियो आनिचे। पूर्वरु आमे संबल ओ तार व्यवहार रो किछि पाठ पढिथिले, वर्तमान आउ किछि पाठ पढिबा पूर्वरु प्रथमे नजर पकेइबा पूर्व दिनर पाठ उपरे। संबल कहले कोन ना जहा आमर दरकार रे आसे, जहा आम पई उपयोगी एवं आमर व्यवहार उपयोगी आम कार्य रे लागि पारे, आमे ताकू संबल बोली कहि थाउ। संबल कहिले प्रकृति रु मिलुथिबा ओ मनुष्य पई उपयोगी समस्त मूल्यवान सामग्री बा पदार्थ को संबल कुहा जाए। पुणी पढ़िथिले संबलर प्रकार भेद, संबलर आवश्यकता, पदार्थर उच्च और शक्तिर उच्च आदि आधार को विचार को नेई संबल को विभिन्न भाग रे विभक्त करथिले। बंचिबा पई अत्यावश्यक संबल जेउगुड़िक जेपरि कि निश्वास और प्रश्वास पई वायु, पीबा पई पानी ओ खाइबा पई खाद्य, एई सबु बिना आमे पृथ्वी रे बंची परिबानी। आमे एई सबु को वायुमंडल, नदी, पोखरी एवं कृषि कार्य अन्य प्राणी मान ठारू पाई थाउ। निश्वास नेउथिबा वायु, पीउथिबा पानी, हमकु खाद्य जोगाउथिबा मूर्तिका को आमे तयारी करि परिबा नाही। तेणु एगुड़ी को गुरुत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संबल अटंती। विभिन्न सामग्री पाई संबल पढ़िथिले, जेमती हमर काठ खंड को चौकी रे रूपांतरित करिबा, ये थिला सामग्री तयारी पाई संबल, जोटा कि हमर चलनी हमर जीवन को सहज सुंदर एवं आकर्षणीय करिथाए। जेमती कि काठ ठारू आरंभ करी मार्बल एवं कोइला ठारू आरंभ करी सुना पर्यंत विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संबल रही। सेमती शक्ति पाई संबल, जेमती गृह परिवहन विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया पाई विद्युत शक्ति आवश्यक पड़िथाए। कोइला, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, पवन इत्यादि शक्तिर उच्च आउ एगुड़ा को शक्ति संबल कुहा जाए। सेमती नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संबल। पिले माने नवीकरण योग्य संबल कोन ना जेउ संबलर बारंबार व्यवहार सत्वे मध्य ताहार पुनर्भरणा करी हुए, ताकू पुणी व्यवहार उपयोगी करा जाय पारे, सेहि भली संबल गुडी को नवीकरण योग्य संबल कुहा जाए। एवं जेपरि कि जल, वायु, मूर्तिका, काठ एगुड़ाक आमर नवीकरण योग्य संबल हिथिला बेले नवीकरण अयोग्य संबल होउची जेउ संबल को बारंबार व्यवहार कले ताहा पुनर्भरण करा जाई पारे नाही, ताहा दिने शेष होई जाए एवं ताहार पुनर्भरणा पाई हजार हजार वर्ष लागि थाए। से भली संपद को नवीकरण अयोग्य संपद, जेपरि कि शक्ति संबलर उदाहरण स्वरूप कोइला, पेट्रोलियम, विभिन्न प्रकार मूल्यवान खनिज पदार्थ एगुड़ाक सब होउची नवीकरण योग्य संबल। पुणी पढ़िथिले प्राकृतिक संबलर बंटन और यार प्रभाव। संबल गुड़िक समान भाव रे बंटन होई न थाए। कोनोसी देश बा राज्य रे मध्य रे संबल गुड़िक समान भाव रे न थाए। ताहा सेई दृष्टि विचार कले स्थानीय एवं सर्वव्यापी संबल, केउ केउ संबल प्रत्येक स्थान रे उपलब्ध होउथिला बेले किछि किछि संबल केवल निर्दिष्ट स्थान रे ही उपलब्ध हेई थाए। जेमति कि हमर सूर्यालोक, वायु, मूर्तिका एई सबु सर्वव्यापी संबल हेइथिला बेले खनिज पदार्थ, जंगल, प्राकृतिक पदार्थ जेते रहिछि पेट्रोलियम, कोइला एई सबु सबु स्थान रे उपलब्ध होई न थाए। आजिर एई पाठरे आमे पढ़िबा प्राकृतिक संबलर विलक्षण। प्राकृतिक संबलर विलक्षण कहले आमे बुझिबा प्राकृतिक संबलर प्राचुर्य अर्थनैतिक समृद्धि को सुनिश्चित करी न थाए। पिले माने प्राकृतिक संबलर प्राचुर्य आमर अर्थनैतिक समृद्धि को सुनिश्चित करी न थाए बोली कहला। तार कारण कोन? अनेक अंचल रहिछि जेउ गुड़िक प्राकृतिक संपद रे भरपूर होइथिले मध्य
ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରା ମନ୍ଥର ହେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଚୁରତାର ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ରହିଥିବା ଦେଶକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଧନୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିପାରିବାନି? କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ବା ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଭରପୁର ରହିଛି, ଦେଶ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଭରପୁର ଏବଂ ତାର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ସେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହବ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ନଚେତ୍ ସେ ସେମିତି ପଛୁଆ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହଉନି, କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ଅଛି ପଢିବା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନର କାରକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା। ସମ୍ବଳର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଏହାର ଧାରଣୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ମଣିଷର ବୋଧ ଶକ୍ତି, ସୁଶାସନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଉପରେ ହିଁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଲାଭ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ କହିଲେ ଯୋଉଟା ସବୁ ସମୟରେ ଲାଭ ଦଉଥିବ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଲାଭ କହିଲେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଲାଭ ମିଳୁଥିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଏବେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ମାନେ ଭରପୁର ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ତାହାର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ବା ଉପଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିଲକ୍ଷଣ ବା ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପଯୋଗ କରି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ସେଇଭଳି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ଯେତିକି ଉଚିତ ସେତିକି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, এই ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ এই ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆମେ କରୁ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଅଧିକ ଘଟୁଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମେ କୋଇଲା ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ଜାଳିବା ରୋଷେଇ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ କୋଇଲା ଜାଳିବା, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପଟେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଟା ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ଜୈବ ବିବିଧତା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ବୁଝିବା ନା, ପୃଥିବୀର ଜୈବ ବିବିଧତା କହିଲେ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ବିବିଧତା ସେ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଛେ।
तार दुईटी उदाहरण एठी दिया जाइछि। आम देशरे अनेक चाषी जलसेचन उद्देश्य भूतल जल उत्तोलन करती। जलसेचन उद्देश्य माने जलसेचन कृषि कार्य पई जलसेचन उद्देश्य भी भूतल जल उत्तोलन करती एवं शिल्प पई भी मध्य जल व्यवहार करूचे। गृह कार्य पई मध्य मात्राधिक परिमाण रे भूतल जल उत्तोलन करूचे। अनेक राज्य रे अधिक परिमाण रे उत्तोलन होबा कारणरू भूतल जलस्तर ए जो माटी तळे थिबा जलस्तर दिनकु दिन ह्रास पाउची एवं निम्नगामी हेउची। पिले माने भूतल जल होउची भूमि तळे थिबा जल जहाको आमे बोरिंग ट्यूबवेल कूଅ खोलिकी व्यवहार उपयोगी करूचे। सेगुडा को दिनकु दिन निम्नगामी होउची। भूतल जलर अभाव वृद्धि पाइबारे लागिछि एवं तार उपलब्धता ह्रास जोगु जल उत्तोलन मध्य व्ययबहुल होउची। जो जल आमे बाहर करछे सेटा जेहेतु अधिक बहुत भूतल जल बहुत निम्नगामी होउची बा तळकु गति करूची ताकू उत्तोलन करबाटा भी आम पई खर्च बहुल व्ययबहुल। बोरिंग कले अधिक खर्च होला ताकू बाहर करिया पई व्ययबहुल होउची। पूर्वानुमान करा जाइछि जे जो हिसाब रे हमर जनसंख्या वृद्धि पाउचंती सहर बढ़ुची भूतल जल शीघ्र शेष होई जीवो। पिला माने भूतल जल शेष हेबा सहित आमर पानीय उपयोगी मधुर जल मध्य शेष होई जीवो। चिंता करो आमे पीबा कोन व्यवहार करिबा कोन। लुणी जल को आमे पानीय बा व्यवहार उपयोगी करि परिबा नाही। सेते बेले केउ भली परिस्थिति सृष्टि हबो। एथि पई जलमलर विभिन्न पारंपरिक पद्धति पोखरी विभिन्न जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार पानीर अपचय ह्रास प्रक्रियाकरण एवं पुनः व्यवहार भली किछि रणनीति ग्रहण करा जाउछि। हमकु सचेतन हबाकू पड़िबो। जल व्यवहार समय रे सचेतनता अवलंबन करियाकू पड़िबो। सेमती रासायनिक सार एवं कीटनाशकर मन इच्छा व्यवहार द्वारा मृत्तिका अवक्षय होउची। पारंपरिक कृषि पद्धति मृत्तिका को पृथ्वी मार अंश बोली विवेचना करुथिले। माटी को माँ भली सम्मान दउथिले। से समय गोबर एवं अन्यान्य प्राकृतिक सारर व्यवहार होउथिला। मृत्तिका आच्छादन बहु फसल भित्तिक कृषि पद्धति आदि अभ्यास गुड़िक मृत्तिका परिचालना को व्यवस्थित करथिला। वर्तमान समय रे हमकु पुणी थरे एई पद्धति गुड़िकरू शिखिबाकू हबो एवं प्रयोग करियाकू पड़िबो। एहा द्वारा मृत्तिका को पुनः भरण ओ पुनर्जीवित करी अवक्षयरू रोका जाई पारिबो। भूतल जलर अत्यधिक व्यवहार जोटा उदाहरण दिया गला कि हम पढ़िले भूतल जलर केमती अत्यधिक व्यवहार करूचे। अत्यधिक व्यवहार फलाफल कौन हेइची गोटे उदाहरण एठी आम सम्मुखरे उपस्थापन करागला। पंजाब रो एक घटना। पंजाब रो उर्वर समतल भूमि रे भूतल जल ह्रास जोगु उत्कट जल संकट देखा देइछि। आमर जनसंख्यार एक बृहत अंश को खाद्य जोगौछि एई पंजाब सबुज विप्लवर एन्तुड़ीशाल। बिले माने सबुज विप्लव जो धान एवं गहम उत्पादन क्षेत्र रे जो वैप्लविक विकास बा परिवर्तन होइथिला ताकू सबुज विप्लव कहा जाय। सबुज विप्लवर एन्तुड़ीशाल होउछि पंजाब। से माने बहुत परिश्रमी एवं अधिक परिमाणर फसल उत्पादन करନ୍ତି। भारत को खाद्य स्वावलंबी करिबा पाई पंजाब रो भूमिका रहिछि। एबे सेही राज्य निरंतर समस्यार सम्मुखीन होउछि। पुनः सृष्टि और पुनः भरण तुलन रे सामयिक प्रगति पाई प्रकृति को मात्राधिक व्यवहार एवं शोषण करागला। एई समस्या खाली पंजाब रो नुह एटा प्राय समस्त राज्यर गोटे गोटे मुख्य समस्या। कौन हेइथिला पंजाब रे से घटना 1960 मसीह रे पंजाब रो चाषी माने कृषि क्षेत्र रे गहम और धानर उच्च अमलक्षम बिहन व्यवहार कले। हाई क्वालिटी रो बिहन बा मंजी व्यवहार कले। एई पारंपरिक बिहन अपेक्षा अधिक जल आवश्यक करुथिला। जो पूर्वरु जो बिहन व्यवहार करथिले ता अपेक्षा अधिक जल एई बिहन गुडा आवश्यक कला।
ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ତା ସହିତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଯୋଉଟା ମଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ବେଶୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଭୂତଳ କେତେ ମିଟର ତଳକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଚାଲିଗଲା? 30 ମିଟର ତଳକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଭୂତଳ ଜଳରେ କୀଟନାଶକ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ 80% ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବଳର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇ ପରିମାଣରେ ବା ସେଇ ହାରରେ ସମ୍ବଳର ଏଇଠି ଯଦି ଭୂତଳ ଜଳ ନେଇଛେ ତାର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳରୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ଭୂତଳକୁ ବା ନିମ୍ନଗାମୀ ହବା ଉଚିତ। ଯଦି ନ ହଉଛି ତେବେ ତାହା ବିପଦ। ଯେତିକି ପରିମାଣର ଗଛ କାଟିବା ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ ସେତିକି ପରିମାଣର ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବାଲାନ୍ସ ବା ଭାରସାମ୍ୟ ବା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ସେଟା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପଞ୍ଜାବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ଆଉ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, ଭୂତଳ ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା। ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ସଚେତନ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ହଉ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିବ। ଜଳର ଅଭାବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ହଉଛି ପଞ୍ଜାବ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଗଭୀରତାର ଏକ ମାନଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଜଳସ୍ତର ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ସ୍ତର ଠାରୁ ମିଟର, ତେବେ ଏଠି ରହିଛି 0 to 2, 2 ରୁ 5, 5 ରୁ 10, ଏଇଟା ରହୁଛି 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 40, ଏଇଟା ହଉଛି less than 40। ଏଇ ଯୋଉ ଛବି ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଟା ସେଇ ହିସାବରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସାଲମେରର ଦୁର୍ଗ, ଏହା ଏକ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଟିର ନିର୍ମାଣ, ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ତିଆରି ଏବଂ ପରେ ବାଲି ପଥର ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିନା ଜୀବନଟା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ ବି ଆମେ ଭାବି ଦେଇପାରିବା, କାରଣ ସିମେଣ୍ଟର ମାତ୍ରାଧିକ ଏବଂ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଉଛି। ଆମ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠା, ପୋଲ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ। ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ। ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି ଆମର ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ବାହାରେ, ତାହା ଫୁସଫୁସରେ ଆମର ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତା ଗଛପତ୍ର ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ପିଲାମାନେ ସିମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅବଶେଷ ବାହାରୁଛି ବା ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପରୁ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବାହାରେ ତାହା
ଆମର ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଫୁସଫୁସକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଗଛର ପତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ଗଛର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରେ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କରେ। এই ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅତି କମ କରିବା ବା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ପିଲାମାନେ କଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସିମେଣ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ଏଥିରେ ପଥର ଆଉ ମାଟି ବା କର୍ଦ୍ଦମର ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆରାଭିଲ ଆର୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋ ଚେୟାର ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଯୋଉଟା କି ଅରୋଭିଲ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭବନ। এই ଆଧୁନିକ କୋଠା ବିଶେଷ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାଦୁଅରେ ତିଆରି। ଏ ରହିଲା ଅରୋଭିଲ ଆର୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଏଟା କି ଯୋଉଟା କି କାଦୁଅରେ ତିଆରି। ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶେଇ କମ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଧାରଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଏଠି ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ, ବୃକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। এই ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି। ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ, ଆୟୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ। ଆୟୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁରପାଳଙ୍କ ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁରପାଳଙ୍କର ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ମାନେ ହେଉଛି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ। এই ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଭିତ୍ତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଲଗେଇବା, ବିହନ ସଂଗ୍ରହ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ଚାରା ରୋପଣ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି এই ବହିରେ। ଋତୁ ଭିତ୍ତିରେ ଜଳସେଚନର କୌଶଳ, ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ, ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସୁରପାଳ ତାର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ସହ ଚାରା ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ହାନିକାରକ କୀଟ ପରିଚାଳନା ରଣନୀତି এই ବହିରେ ରହିଛି। এই ପ୍ରକାର ଧାରଣୀୟ କୃଷି ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ଓ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ମାଟିକୁ ହଳ କରିବାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 1 ରେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛବି ଥିଲା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କର୍ଷଣ ବା ମାଟି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୃଦୁ କର୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆଉ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରୁଛେ ଆମେ, ତାହା ହଉଛି ସେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଖନନ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ କୃଷି ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ମାଟି को हल कर सठिक पद्धति द्वारा माटीर आर्द्रता बजाय रखिबा ओ एथिरे कबक बैक्टेरिया जिया बा केंचुआ भली जीवंत प्राणी वृद्धि को किपरि सहज करा जाई परिबो ताहा एई वृक्षायुर्वेद परामर्श देछि। वृक्षायुर्वेद रे कोन सब रहिछि, वृक्षायुर्वेद रे माटी अनुसार केउ मूर्तिकार केउ प्रकार वृक्षरोपण करा जिवो ता संबंध रे विस्तृत आलोचना रहिछि। विहन संग्रह संरक्षण एवं प्राक चारारोपण माने चारारोपण करिबा पूर्वरु मूर्तिकार जत्न एवं प्रस्तुति संपर्क रहिछि। ऋतु भित्तिरे जलसेचनर कौशल उद्भिदर प्रजाति एवं उद्भिद वृद्धिर पर्याय आदि को ब्रीफली वर्णना करा जाइछि। ता सहित माटी को हल करिवार सठिक पद्धति द्वारा माटीर आर्द्रता बजाय रखिबा ओ एथिरे कबक बैक्टेरिया जिया बा केंचुआ भली जीवंत प्राणी को जीवंत प्राणीଙ୍କର वृद्धि को किपरि सहज करा जाय परिबो ताहा एई वृक्षायुर्वेद परामर्श देइछि। पंजाब रो गोटे घटना कथा पड़ले एबे सिक्किम रो गोटे घटनाटा देखिबा। सिक्किम रे पेमांक पारिवारिक कृषि फार्म रे व्ययबहुल रासायनिक पदार्थर बहुत व्यवहार होला तथापि मध्य फसल अमल ह्रास पाइला एवं ऋण भार जोगु से माने चापग्रस्त हेले। सिक्किम रो पेमांक कथा कहि तांकर पारिवारिक फार्म रे रासायनिक व्यवहार माने रासायनिक पदार्थर व्यवहार करिकि मध्य भल फसल अमल हैला नाही, जोटा कि व्यवहार को बढ़ेला से माने चापग्रस्त हेले। राज्य सरकार सारा राज्य रे जैविक कृषि को रासायनिक सार बदल रे जैविक कृषि को प्रोत्साहित करिया पई नीति घोषणा कला परे पेमांक परिवार ए पद्धति को आपणेबेकु निष्पत्ति नेले। प्रथमे नीति को आपणया पई तांकर एतेटा सहज नथिला कारण वर्ष वर्ष धरि रासायनिक पदार्थर व्यवहार जोगु अबक्षय मूर्तिका अबक्षय हेई सारथिला तार पुनरुद्धार धीरे धीरे हेला टाइम टेकिंग समय लागिबो। जेमती जदि अबक्षय हेइची नष्ट हेइची ताकू रिकवरी करबा पई समय दरकार, समय लागे। एठी मध्ये से हला अबक्षयगत मूर्तिकार पुनरुद्धार धीरे धीरे होउतिला फलत अमल आशानुरूपक होउ नथिला, जेतिक हबा कथा सेतिक होउ नथिला। पेमांक परिवार गोबर खत नीम रसुण आदि रु प्रस्तुत प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार करी वर्ष सारा अनेक प्रकार फल चाष कले। प्राय 5 वर्ष परे केते समय लागिला पेमांक परिवार को पुणी से जो मूर्तिका को रिकवरी करिया पई 5 वर्ष परे पेमांक फार्म पुनश्च उत्पादन क्षम हैला। पिलरे 5 वर्ष गोटे बहुत बड़ समय नुहे जदि अबक्षय होई जाईची, किंतु धैर्य धरिया पई पड़िबो, सठिक पद्धति आपणेबा पई पड़िबो। तांकर अलैच अदा एवं पारंपरिक पनीपरिबा सठिक मूल्य रे बिक्री करी लाभवान हेले। 2016 मसीह समस्त चाष जमी स्वीकृत बा प्रामाणिक भावे जैविक कृषि अंतर्गत हेबारु सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य रे परिणत होला। 2016 मसीह सबु चाष जमी स्वीकृत बा प्रामाणिक भावे जैविक कृषि अंतर्गत होबारु तांकर राज्य सरकार गोटे पदक्षेप नेले, जैविक कृषि पद्धति आपणैले एवं समस्त जमी गुड़ाक जैविक कृषि पद्धति आपणैबारु सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य रे परिणत हेई पारिला। देखिले एठू पेमांक परिवार केमती जैविक कृषि को आपणे रासायनिक सार व्यवहार करथिले, फसल अमल बाधा प्राप्त होला, मूर्तिका अबक्षय होला। 5 वर्ष जैविक कृषि को आपणेबा परे से माने केमती उत्पादन क्षम हेई पारला तांकर फार्म पुनश्च अदा अलैच एवं पारंपरिक पनीपरिबा माने उत्पादन होला, ताकू सठिक मूल्य रे बिक्री कर से माने लाभवान हेले। ता पूर्वरु आमे पढितिले पंजाब रो एक घटना जोटा कि भूतल जल निम्नगामी किपरि हेइथिला, जहार भरणा एवं पुनरुद्धार पई वर्तमान अधिक समय लागिबो। एहार प्रभाव रे स्थानीय जैव विविधता वृद्धि पाइला। ए जो पेमांक परिवार रो कथा जैविक कृषि सिक्किम रो कथा आमे पढिले। लाभदायक कीटपतंग एवं पक्षी पुनश्च फेरी आसिले। हाँ, जैविक कृषि पद्धति देखिबा पई परिदर्शक मानकर आगमन होबा सहित पर्यटन मध्ये वृद्धि पाइला एवं चाषींकर आय हाराहारी 20% बढ़ी गला। एई सिक्किम रे चाषींकर आय प्रायतः 20% बढ़ी गला। आज सिक्किम विश्व रे एक आदर्श कृषि राज्यर मान्यता पाइची। ए जिंस गुडा को मने रखिबो पिला माने।
सिक्किम जो जैविक कृषि पद्धति आपणेइची सेटा फसल उत्पादन होउची, व्यावसायिक लाभ मध्य होउची, ता सहित दर्शक मानकर आगमन होउची, पर्यटन वृद्धि पाउची, चाषी मानकर आय पाखापाखि 20% बढ़ीगला। वर्तमान सिक्किम विश्वर आदर्श कृषि राज्य, सिक्किम विश्व मध्य आदर्श कृषि राज्यर मान्यता पाई। एथिरु स्पष्ट जे उद्यम बा चेष्टा द्वारा विभिन्न अंचल स्थायी कृषि पद्धति को सफलतार सह आपणे हेबो एवं एथिसह पारिवेशिक और आर्थिक उन्नति मध्य हेई पारिबो एवं आमर क्षति मध्य हबो नाही। संबलर दायित्वपूर्ण और यथोचित व्यवहार, संबलर दायित्वपूर्ण एवं जेतिकी परिमाणर आवश्यक सेतिकी परिमाणर व्यवहार ही संबल को सुरक्षा दबो एवं आमर व्यवहार को निश्चित करैबा सह सहज सुगम करैबो। नवीकरण अयोग्य संबल जेते रहिची तार पुनर्भरणा पाई शह शह हजार हजार एपरिक लक्ष लक्ष वर्ष लागि थाए। सेगुडाक जदि थरे शेष होई जाए तार पुनर्भरणाटा एते सहज नुहे, समय सापेक्ष। तेणु आमକୁ सेगुडाकर यथोचित व्यवहार करबाकू पड़िबो। आवश्यक जेतिकी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता मध्ये कम व्यवहार कले भल। एटा होची गोटे छवि राजस्थान अवस्थित विश्वर सर्वबृहत सौर पार्क मध्यरु गोटिएर सैटेलाइट प्रतिछवि। एहा राजस्थान रो वर्तमान आवश्यकतार प्राय 15% विद्युत उत्पादन करिया पई सक्षम हेई पारिछि। कर्नाटक रायचूर निकटस्थ सौर फार्म अंतर्जातीय सौर मेंट बा नवीकरण योग्य शक्ति रे भारतर नेतृत्व। 2015 मसीहारे भारत और फ्रांस मिसी सौर शक्ति पाई एक अंतर्जातीय मेंट बा IASC इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलार एनर्जी गठन करथिले। केबे 2015 मसीहारे भारत और फ्रांस, भारत एवं फ्रांस देश मिसी सौर शक्ति पाई गोटे अंतर्जातीय मेंट जोटा को IASC तार फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलार एनर्जी गठन करथिले। को देश मिसिकी भारत एवं फ्रांस केते मसीहारे 2015 मसीहारे। सौर रश्मि रे समृद्ध देश गुड़िकर सौर शक्ति व्यवहार पाई प्रतिबद्धता मेंटर उद्देश्य थिला। जेते विकासशील राष्ट्र पिले माने विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र कौन विकासशील बा विकासोन्मुखी जो माने विकासर दिगरे अग्रसर हेउचंती। भारत आमर विकासशील बा विकासोन्मुखी राष्ट्र किंतु विकसित कहले जो देशटा पूर्वर विकास लाभ कर सारी शिल्प कृषि शिक्षा गमनागमन सब क्षेत्र में बहुत आगरे रही से माने हेले विकसित राष्ट्र। जेमती कि आमर चीन जापान एगुड़ाक विकसित राष्ट्र होता बेले भारत एक विकासशील बा विकासोन्मुखी राष्ट्र। एठी विकासशील राष्ट्र गुड़िकर सौर प्रकल्पर उन्नति पाई भारत कोटी कोटी डॉलर निवेश सहित वैषयिक सहायता प्रदान करिछि। यह द्वारा सुलभ आर्थिक विकल्प सृष्टि हेई पारिछि। भाडला सौर प्रकल्प भारतर सौर महत्वाकांक्षार एक उज्जवल प्रतीक। आम देश किपरि पारंपरिक शक्ति उत्सरु नवीकरणीय विकल्प को परिवर्तित हेउछि एहा दर्शौछि। भारतीय मानक पाई एही मेंट उभय परिवेशगत दायित्व और आर्थिक सुजोग को प्रतिनिधित्व करे। जल स्वच्छ वायु भली मौलिक संबल गुड़िकर बंटन। पिले माने जल एवं वायु को मौलिक संबल कहला। आमर मौलिक आवश्यकता ना नहीं, मूल आवश्यकता ना नहीं, अन्य किछि थाउ ना न थाउ, जल एवं वायु होउची मौलिक आवश्यकता। तार बंटन सबु स्थान रे केमती निश्चित करिबा, समस्तक पई उपलब्ध करेबा, समय केही जेमती एथिरु वंचित न होंती ता प्रति सचेतन होबाकू पड़िबो। अधिकांश अंचल रे पर्याप्त परिमाणर पानीय जल मिली न थाए। शिल्पायन एवं जीवाश्म इंधनर बहुल व्यवहार करू आमे वायुमंडल को अधिक रु अधिक प्रदूषित करिथाउ। एई सबु विपत्तिरु निजको रक्षा करिबारे असमर्थ लोक माने विशेष भाव प्रभावित होउचंती। प्रकृति सहित आमर निबिड़ संपर्क अतीतरु अछि। तेणु प्राकृतिक संबलर सुरक्षा स्थायित्व पुनः सृष्टि पुनरुद्धार और परिचालन रे हमकु यत्नवान हेबाकू पड़िबो।
आमे माने एई संबलर व्यवहार उपयोग जेतेबेले करूचे सेथिपाई सचेतन हबा। मानव जगतर कल्याण मंगल पाई प्रत्येक व्यक्ति निजर व्यक्तिगत इच्छा को दमन करिबा पाई पड़िबो। फल समस्तंकर मंगल होई पारिबो। भगवत गीतार लोक संग्रह रे उल्लेख अछि याकू गंभीरतार सह विचार करिबार समय बे निश्चित भाव उपनीत हेइची। अर्थात आमे मध्य धर्म रक्षति रक्षित धर्म निजकू बंचै अन्य को बंचैबार एक प्रक्रिया। जेतिकी परिमाण संबल आवश्यक आमे व्यवहार करिबा एवं अन्य मानकर से व्यवहार को निश्चित करिबा एटा होउची भगवत गीतार लक्ष्य। आमे जेते भलरे बंचिबा अन्य मानकर जा हो बा न रहू सेमती हेले आमे माने ही विपद रे पड़िबा। कारण ए समाज ए राष्ट्र ए राज्य को नेकी आमे समस्त भल रहिले जणे भल रहिबो। एइथरु आमे जहा ए टोटल पाठ विषय जहा शिखिले ताकू शॉर्ट रे देखिबा। प्रकृति रे देखा जाउथवा सामग्री और पदार्थ गुड़िक प्राकृतिक संबल और एगुड़िक समग्र मानव जाति पाई मूल्यवान। संबल गुड़िकर विभिन्न भाव रे श्रेणीभुक्त करा जाई पारे। सेथि मध्यरु व्यवहार दृष्टिकोण नवीकरण योग्य एवं नवीकरण अयोग्य दुई श्रेणी रे विभक्त करथिले। प्रजुक्ति विद्या दक्षता विकास माध्यम रे आमे संबलर विलक्षण समस्यार समाधान करि परिबा। संबल विलक्षण होउची कोन ना संबलर उपलब्धता थाई मध्य ताकू सठिक भाव रे व्यवहार करि पारुने एवं आर्थिक प्रगति बाधा प्राप्त होउची। तेणु ताकू कहा जाय संबलर विलक्षण। आमे नवीकरण योग्य संबलर व्यवहार मात्रा जेपरि अधिक न हुए से विषय सचेतन हबा। आ नवीकरण अयोग्य संबल को उचित परिमाण रे दायित्वपूर्ण भाव रे व्यवहार कले मानव जगतर कल्याण हेई परिबो। पिले माने एठी हमर पार्ट 2 वीडियो टी सरी जाईची। पूर्वरु अधा जो माने देखि नाहंती से माने देखि नेबे। परवर्ती समय रे प्रश्न और अभ्यास कार्य आमे आनिबा। सेते पर्यंत रहुछि। धन्यवाद।